βασιλεία σου νύση τιμον Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου, μακάρι το το πνεύμα, διότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι υπερθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι μηνώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί κορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Πάντων βάλε ώρα εν το συνάδες πηγά, πυρικαιωμένοι και μένους ανακατάφλεκτον, ως εις ο μέγιστος εμπροτυπούσαν παρθένε, η τιμή συμπλούμενη νόμιματάρισα. Κάρι και φταρεί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η σωτήριος πύλη προς Θεόν γέφυρα, η καρποφορήσας αχώρες ζωής των ασταχήν, συμβηματάρισα και Σολομών διοσπίδη, για πιστόν το καύχημα πέλης παντάνασα. Μακάρι ρινοποιεί ότι αυτοί Θεού πληθύσονται. Μυρωθείου δοχείων και ιεροντέμενος, του εξ ουρανού κατερθόντος διαγαθότητα, όφθης πανήμνη. А вот я нахожусь на оборонительном валу средневековом, который сейчас отделяет наших предков не от врагов, а разделяет вот город Рязань и монастырский комплекс. Вот такой интересная теперь функция оборонительного вала, символическая. Сказать, я себе крепостные валы средневековья всегда представлял как достаточно пологие возвышенности, которые при желании достаточно легко преодолеть. Но вот когда видишь вживую, это уклон, я не знаю, тут сколько градусов, 70, наверное. И если представить, что это еще и нужно преодолевать в каком-то вооружении, с оружием, со щитами, под обстрелом защитников, то даже без наличия каких-то дополнительных укреплений типа чистокола или стены, этот вал просто труднопреодолимое препятствие. Очень, очень впечатляющее место, конечно. Но город наступает, город повсюду.